अगर बताओ तो मैं रोक लेती। अबर अवान साहब आए थे मेरे पास, वो मुझे कहते हैं जी वजीर आजम को कोई पैगाम दें। मैंने कहा अगर ये कातिल बच गए, अगर इनको सजा ना हुई, क़यामत के दिन मैं इन 5 लोगों को छोड़ दूंगा, इनको अपने बेटे का खून माफ कर दूंगा, मैं आपको कसूरवार ठहराऊंगा और आपका गिरबान पकड़ूंगा, और चीफ जस्टिस साहब आपका भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। पाकिस्तान की सियासत तो बहरहाल चलती रहती है, हर चीज़ पर असरअंदाज होती है। आज हम अलबत्ता बात करेंगे पाकिस्तान के शहरियों की और पाकिस्तान में जो रहते हैं लोग, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से उनकी हिफाजत के हवाले से और रियासत और हुकूमत की ज़िम्मेदारी के हवाले से। नाज़रीन, आप जानते हैं कि एक दिल खराश वाक़या, इतना इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाला वाक़या है। कितना खूबसूरत बच्चा, हर बच्चा खूबसूरत होता है। 21-22 साल का उसामा मारा गया सुबह 2 बजे। ही वॉज शॉट डेड और पुलिस वालों ने उस पर फायरिंग की। कहा ये जाता है कि जी वो कोई रिपोर्ट आई थी कि वो कहीं से चोरी करके जा रही था गाड़ी में, ऐसी गाड़ी में कोई बच्चा। ये जब इस तरह की बात होती है तो हमें CTD का याद आता है, हमें याद आता है कि साहिवाल में बच्चों को किस तरह एट क्लोज पॉइंट कत्ल किया गया था, और वो बच्चे कत्ल हुए थे। काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट के लोगों इन्वॉल्व थे उसमें, और अल्लाह जानता है, और अल्लाह ही जानता है, क्योंकि हमारे बस की चीज़ नहीं है। सबको मालूम था कि कितनी गड़बड़ हुई है, ये रफा दफा हो गई बात, कुछ नहीं, किसी से सवाल जवाब नहीं हुआ। और अब ये वाक़या हुआ है जिसको हम, आई वुड अगेन रिपीट, हमें अभी उसकी तह तक नहीं पहुँचे, इंक्वायरी हो रही है, लेकिन उसके बच्चे के वालिद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने सुना भी, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे अगर पुलिस की इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी जारी है और यकीनन हुकूमत ने भी प्रोएक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हुई है, और हर हुकूमत होती है। असल तो ये है कि वाक़यात होते क्यों हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह के तो लोगों को पुलिस में भी नहीं होना चाहिए। और हम इसका रोना रो रहे हैं, इसके वालिदैन सब लोग इस बच्चे का रोना रो रहे हैं कि कराची में, हमने कल रात की खबर देखी कि कराची में भी एक बच्चा शहीद किया गया, मारा गया पुलिस की फायरिंग से। उधर भी इंक्वायरी शुरू होगी, और हम कराची जाएंगे नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में वहाँ से डिटेल लेंगे क्या है अपडेट। लेकिन फ़िल वक्त हम बात करेंगे सबसे पहले नाज़रीन, जो हमारे हज़ारा जो कम्युनिटी के लोग हैं जो मारे गए। परसों मंच का जो इलाका है वहाँ हिली एरिया है, और बताया ये जाता है कि उधर कोई 2 किलोमीटर पर मुहित इलाका है, सब हिली एरियाज़ हैं। तो ये कहा जाता है कि वहाँ कोई 500 के करीब कारकुन रहते हैं। छोटा सा जैसे कमरे बनते हैं, आपको मालूम है, छोटे छोटे कमरों में 20-20, 30-30 लोग होते हैं। तो 11 थे लोग जो कि कारकुन जो कि मारे गए, जिन तफसील आपको मालूम है कि उनके हाथ पैर बांधे गए, उसके बाद उनको ज़िबा किया गया, और ज़िबा करके फिर जैसी खबर पहुंची उनके घर वालों को हज़ारा टाउन में, तो उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। और परसों सुबह 11 बजे से वो बैठे हुए हैं। वो बाईपास है वहाँ जहाँ उनका इलाका है हज़ारा टाउन, वहाँ बाईपास करीबी है, उधर उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। अपने जो लोग कत्ल हुए हैं उनको लेके वो वहाँ बैठे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम उनको दफनाएंगे नहीं जब तक कि प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे। उनकी 6 डिमांड्स थी। प्राइम मिनिस्टर ने शेख रशीद साहब को, इंटीरियर मिनिस्टर को भेजा, वो गए, उनसे मिले, उनसे बातचीत की, लेकिन हर चीज़ उन्होंने मान ली। ये उन्होंने कहा कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे। तो अब देखिए कि क्या होता है। और ये आपको बताते चले नाज़रीन, जो हज़ारा कम्युनिटी है, अभी हम गिन रहे थे जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है उसकी बेसिस पे, तो कोई 30 से ज़्यादा वाक़यात हुए हैं इस तरह के दहशतगर्दी के 2001 से लेके अब तक हज़ारा कम्युनिटी के ख़िलाफ़। और उसमें कोई 10-15 ऐसे वाक़यात हैं जिसमें कि 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए। तो ये एक बिल्कुल टारगेटेड किलिंग है। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे, और जो ज़्यादा ब्रॉडर चीज़ है उस पर भी बात करेंगे। ये आपको बताते चलें, जो मारे गए हैं वहाँ मंच में,
11 लोग, उनमें से 9 नाजरीन अफ़गान थे, लेकिन महाजरीन थे, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पे थे। बहरहाल बात तो हिफाजत की है, हर ज़िंदगी कीमती है, लेकिन 9 अफ़गान थे, महाजरीन थे। और इस वक्त उनके जो लवाहिकीन हैं, आप देख भी रहे हैं फुटेज, बात भी करेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी, और देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं, और फिर हुकूमत की तरफ भी आएंगे। हम बलूचिस्तान की हुकूमत के भी नुमाइंदे से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, मिनिस्टर से जो उनके पास गए, उनसे बातचीत करके आए। तो नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सैयद आगा रज़ा साहब, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के और मेंबर हैं शूरा के, मजलिस वहदत मुस्लिमीन के। शुक्रिया रज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ताहिरा अब्दुल्ला साहबा हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहबा। फाइनेंस मिनिस्टर बलूचिस्तान के हैं ज़हूर अहमद बुलेदी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, बुलेदी साहब अभी थोड़ी देर पहले बात करके आए हैं, जो वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लवाहिकीन जो धरना दिए हुए हैं। और हमारे अपने रिपोर्टर रिजवान सईद हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया रिजवान, आपके पास भी आते हैं। तो शुरू हम करते हैं, ज़रा बुलेदी साहब से पहले पूछ लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, कि वो मिल के आए हैं तो क्या वो क्या उन्होंने देखा है और क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है। क्योंकि ये शेख रशीद साहब, इंटीरियर मिनिस्टर साहब से तो ये कहा बड़ी क्लियरली, 2 टोक अल्फाज में, जो वहाँ लोग इस वक्त धरना दिए, उन्होंने कहा कि जी जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे तो हम नहीं उठेंगे। बुलेदी साहब, अपडेट क्या है ये बताइएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। आज जो है हम गए थे, कल भी जो है मैं और 2-3 वज़रा जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे मिलने हम गए, तो उनसे हमारी बातचीत हुई। उनकी जो गम गुस्सा था और एक नाराजगी थी, वो अपनी जगह पे दुरुस्त है, क्योंकि उनके साथ जो है वो कई बेतरफे कई वाक़यात हुए हैं और कई जो है हमारे हज़ारा बरादरी के लोग शहीद हुए हैं। और ये वाक़या जो है इंतहाई जो है दिलखराश और जुल्म की इंतहा हुई उनके साथ। तो हुकूमत बलूचिस्तान ने उनको अश्योरिटी दी है कि वो हत्तवसा कोशिश करेगी कि जो मुल्ज़िमान हैं, जो मुजरमान हैं, उनको जो है कैफर किरदार तक पहुँचाए। उस हवाले से पुलिस की और इंतज़ामिया की और एफसी की जो है हेवी कंटीजेंट वहाँ पे गई हुई है, और इस पे हम JIT भी तरतीब बना रहे हैं ताकि इसको हम देख सकें कि इसके मुहरकात क्या थे, किस तरह हुआ है। जिस तरह एक तंजीम ने कबूल किए वाकई वो हैं या कुछ और इसके पीछे मुहरकात हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बलूचिस्तान जो है इस पर भरपूर अपनी कोशिश कर रही है, और जितने भी हमारे हज़ारा बरादरी के लोग हैं उनको हम गए, हमने तसल्लियाँ दी हैं, उनको हमने कहा है कि बराए मेहरबानी आप जो है अपनी शोहदा की तदफीन करें, और हम जो है कोशिश करेंगे, आपको हर चीज़ जो पेशरफ्त होगी आपको अपने साथ बिठाएंगे, आपसे मशावरत करेंगे। और ये दहशतगर्दी उन्होंने क्या कहा है बुलेदी साहब, क्या कहा है हज़ारा कम्युनिटी ने जो इस वक्त धरना दिए हैं, उनकी लीडरशिप ने आपसे क्या कहा जब आपने ये कहा? उन्होंने देखिए, उनके कुछ मुतालबात हैं जो अपनी तरफ से जायज़ हैं। वो जो है वो कातिलों की गिरफ्तारी चाहते हैं, वो जो है अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, और वो ऐसी वादा चाहते हैं कि आइंदा उनके साथ कोई इस तरह का वाक़या। तो इसका मतलब कि अभी बुलेदी साहब जो आप अभी तशरीफ ले गए हैं, अभी आपकी बातचीत जारी है, कोई नतीजा नहीं निकला, यानी कि वो अभी ये नहीं, जो उनके प्यारे जो मारे गए ये नहीं कर रहे कि उनको अभी दफनाएं, अभी तक वो लाशें लेके वहीं बैठे हैं? देखें, जब से ये वाक़या हुआ है हमने तफसील उनके साथ जो है उनको बताया है, उनके जो लीडरान हैं उनके साथ जो है उनको शेयर भी की है। हमारी इंतज़ामिया मुसलसल उनके साथ राब्ते में हैं। 2 दफ़ा हमारी जो कैबिनेट की कमेटीज़ हैं जिसमें मैं भी शामिल था, हम लोग गए हैं, हमने उनके साथ तफसीलन बातचीत की है। अब वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं कि उनके साथ इंतहाई ज्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है। ये जुल्म जो है ये पूरी इंसानियत के जो है वो नजर वाली बात हुई है। तो उसमें हमारी जितनी भी कोशिश है, हम अपनी जितनी भी हमारी तरफ से जो हमारे वसाइल। तो आखिरी बात क्या हुई है बुलेदी साहब, जब आप वहां से रवाना हुए तो उस वक्त क्या बात हुई आखिरी? देखिए, उनकी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी अपनी जो है हुकूमत के भी हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी जो उनकी दहशतगर्दों की पकड़ दकड़ है उनके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो हम उनकी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको जो है राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है शोहदा की भी तदफीन कर दें। और
ठीक है। अच्छा, हमारे साथ नाज़रीन आगा रज़ा साहब हैं जो इस वक्त धरना दिए हुए हैं अपने लोगों की लाशें लेकर, अपने अजीज़ों की। तो उनसे पूछते हैं कि आगा रज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपकी मेहरबानी। बहुत मुश्किल वक्त है सब लोगों के लिए जिनके प्यारे इस तरीके से ज़िबा किए गए, दरिंदों ने ज़िबा उनको किया। तो अब बताइए कि क्या सूरत हाल है अभी? बुलेदी साहब आप ही लोगों से मिल के आए हैं, वो कह रहे हैं अभी तक आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या किया जाए कि आप अपने प्यारों की तदफीन करें, जो कि इस्लामी काम भी है, जो कि ज़रूरी भी है, जिसका मौका भी गुज़रता जा रहा है? देखें, तकसीम के हवाले से ये एक शरई मसला है और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये वाहिदीन का फैसला है। अगर वो दफनाना चाहते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता, अगर वो यहाँ ला के रखना चाहते हैं तो भी कोई नहीं रोक सकता। इनकी जिंदगी में इनकी जितनी बेहुरमती करना थी वो तो हो। अब अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पड़े रहने से इनकी हुर्मती हो रही है, तो भेड़ बकरियों से भी बदतर सलूक तो हो गया है। हाथ पैर बांध कर उनको शहीद कर दिया गया, ज़िबा कर दिया गया है। उससे कहीं ज्यादा अब एक और तकलीफ दह चीज के सामने अभी आई है। वो अफगान महाजिर थे, इसलिए उनको मारा गया है। चले इंसान होने के नाते वो यहाँ मजदूरी करने गए थे, अभी तक ये साबित भी नहीं है। तो क्या किसी महाजिर के साथ ऐसा सलूक करवा रखा जाता है? कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि यूरोप में, अमेरिका में और दूसरी जगहों पर इज्जत की महाजिर की जिंदगी गुजार रहे हैं, या फिर दूसरे मुल्क के लोग हैं, इस तरह का सलूक करवा रखा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। और दूसरी बात, आपने कहा कि ऐसा क्या किया जाए। हमने मुतालिबात रख दिए थे सबके सामने, और मुतालबा ये है कि वज़ीर आज़म साहब लाएंगे और उनके सामने हम वही मुतालिबात अपने दोहराएंगे। ये मुतालिबात इतने कोई मुश्किल या ना हल तलब नहीं है कि वो हल ही ना हो सके। ये सारे इंतहाई छोटी नौयत की हमारी डिमांड थी कि वो हमें सिर्फ न सिर्फ श्योरिटी करवाएंगे बल्कि अमल दरामद करवाएंगे। हमारे कातिलों को गिरफ्तार करवा कर करार वाकई सजा दिलवाएंगे और उनके सहूलतकारों को, फंडिंग करने वालों को और उनकी सरपरस्ती करने वालों को बेनकाब करके उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। अगर सिर्फ इस एक वाक़े को ये बहाना बनाया जा रहा है कि मोस्ट पाकिस्तानी तो 22 सालों से हमें जो ज़िबा किया जा रहा है, बम धमाकों में मारा जा रहा है, पासपोर्ट ऑफिस से हमारी खवातीन को बाहर निकाल के सरों में गोली मारी गई, उनका क्या कसूर था? तो ये तो मेरे ख्याल में एक अहमकाना कोशिश है अपनी कोताहियों की पर्दापोशी करने की। ये मजीद खसाई होगी। तो वज़ीर आज़म साहब आएंगे, वो यहाँ लवाइकिन से बात करेंगे और हमारी जितनी भी डिमांड है, जो कि मैंने ऑलरेडी रख दी थी आप लोगों के सामने कल ही ब्रीफिंग में, और जब शेख रशीद साहब आए थे तो उनके सामने भी हमने अपने मुतालबात रखे थे। और एक और इसका दर्दनाक तरीन पहलू यह है कि सूबाई जो हुकूमत है 48 घंटों तक किसी एक ने भी टेलीफोन करने तक की जहमत गवारा नहीं की कि हो क्या रहा है यहाँ। कोयटा और मच का फासला कोई यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक का फासला नहीं है, और कोयटा से मच का फासला जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, कल कला को ये कोयटा का ही हिस्सा होगा। वहाँ पर बरसों से ये काम करते हैं, वहाँ कोयले की कानें हैं, इसी तरह से मारवाड़ में है। जी रज़ा साहब, आगा साहब अगर आप जी उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए। जी बिल्कुल आपने जो सवाल उठाए, 2-3 अहम सवाल। से पहले मैं ताहिर साहब के पास जाऊं, मैं चाहूंगी कि बुलेदी साहब हमारे साथ हैं,
ان سے پوچھ لیتے ہیں. بلیدی صاحب یہ فرما رہے ہیں آغا صاحب کی شکایت ہے کہ 48 گھنٹے جو صوبائی حکومت ہے اس نے اطلاع بھی نہیں لینے کی کوشش کی, حالات بھی نہیں معلوم کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا فون تک نہیں کیا انہوں نے. آپ صوبائی حکومت سے ہیں. دیکھیں, جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس کے فوراً بعد جو ہے ہماری انتظامیہ اور پولیس اور ایس سی جو ہیں وہ جائے وقوع پہ وہاں پہ پہنچے. انہوں نے واردات کی جو جتنے بھی معاملات تھے ان کو اپنے دیکھا. اس کے بعد جب یہ دھرنا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس کے بعد انتظامیہ اور باقی جو ہماری پولیس اہلکار تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے, اور وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں مسلسل اس کی خود نگرانی کر رہے تھے. وہ ملک میں نہیں تھے نا, فون پہ نگرانی کر رہے تھے, بار بار ان کو ہدایت جاری کر رہے تھے. کل جو ہے میں خود 2 وزراء کے ساتھ آغا صاحب اور باقی جو ہمارے وہاں پہ دھرنے کے جو شرکا تھے ان سے ہم ملے, ان کو ہم نے کافی ان سے بات چیت کی. اس کے بعد جو ہے وزیر داخلہ صاحب گئے ان کے پاس. آج پھر ہم 5 وزراء ان کے پاس گئے ہیں. ان کو ہم نے وہاں پہ گزارش کی ہے کہ آپ کے جو تحفظات ہیں, آپ کا غم و غصہ جو ہے اپنی جگہ پہ جائز ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. آپ کے ساتھ انتہائی ظلم ہوا ہے, لیکن چونکہ یہ شہداء کی لاشیں اور ان کے جو جنازے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, اب یہ ہماری قرآن اور سنت اور اسلامی روایت ہے کہ ان کو جلد از جلد ان کو تدفین کر دیں. اس کے بعد جو آپ کے معاملات ہوں گے وہ ہم بھی سنیں گے, وہ وزیر اعظم صاحب بھی سنیں گے, وہ جتنے بھی ہمارے حکومت کے نمائندگان ہیں وہ سارے ان کے معاملات سنیں گے. اور ان کے لیکن وہ ہمارے پاکستانی شہری ہیں, ہمارے جو ہیں اپنے ہی عزیز ہیں, اور ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ حکومت کا جو ہے اولین فریضہ جو ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے. اب ہم بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے, اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور اس پہلو کی بھی بات کریں گے کہ براڈلی جو کہ اس وقت سوال اٹھ رہا ہے کہ کیوں یہ بار بار کیوں ہوتا ہے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ, اور سوال یہ آیا اس کو روکا جا سکتا ہے یا علاقائی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایک چیلنج بھی بہت بڑا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. کم بیک ناظرین, یقیناً آج کابینہ میں بھی بڑی تفصیل میں بات اس پر ہوئی ہے, اور وہاں پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ جلد از جلد کوئٹہ جائیں گے. شیخ رشید صاحب نے اپنا جو پورا ڈی بریف کیا, کابینہ کو بتایا کہ کیا صورتحال ہے. وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ جو 6 ڈیمانڈز ہیں, تقریباً تمام ڈیمانڈز علاوہ ایک کے جس میں کہا گیا تھا کہ کوئٹہ کی جو ہے اسمبلی اور جو کابینہ وہ ریزائن کرے, اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ تمام ڈیمانڈز پوری ہو گئی ہیں. اور یہ کہتے چلے ہم ناظرین کہ ہم نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے وہاں کوئی کسی نے یہ نہیں فرق کرنے کی کوشش کی کہ یہ افغان ہزارہ تھے یا پاکستان کے رہنے والے ہزارہ تھے تو دے فار اٹس اوکے, خدا نخواستہ. تو یقیناً بات درست ہے کہ ہمارے مہمان ہیں, 22 سال سے یہاں ہیں, تو چاہے مہاجرین ہیں چاہے یہاں کے سب کی زندگی بڑی قیمتی ہے, اور حفاظت کرنا حکومت کا, ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے. طاہر عبداللہ صاحب آپ کا شکریہ, آپ بڑے صبر سے سنتی رہی ہیں یہ تمام گفتگو. ہم نے کہا آن دا گراؤنڈ جو سچویشن ہے وہ بھی سامنے لے آئیں آپ کے. تو یقیناً یہ منچ کا علاقہ تھا اور وہاں بالکل یعنی کہ 100 کلومیٹر دور پہاڑی علاقے میں یہ سب کچھ ہوا ہے. تو آپ کیا کہیں گی؟ السلام علیکم. اور میری طرف سے متاثرہ خاندانوں کو, سچی بات ہے ہم بھی تھک گئے ہیں تعزیت کر کر کے اور مذمت کر کر کے, اور جو لواحقین ہیں متاثرہ خاندان ہیں وہ بھی تھک گئے ہیں سن کر کہ جو آتا ہے وہ آ کے تعزیت کر کے چلا جاتا ہے یا مذمت کر کے چلا جاتا ہے, اور عملی طور پر عملی جامع زمینی حقائق ایسے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کہا کہ کئی 100 لوگ, اب تو کئی 100 نہیں, کئی ہزار, اب یہ ہزارہ قوم کو چن کر ٹارگٹ کر ہلاک کر دینے کا, اور یہ تو بے ایمانہ طور پر قتل کیا گیا ہے, بہت پرتشدد قسم کا قتل کیا گیا ہے. یہ صرف ایک جس طرح 2013 10 جنوری ابھی چند دن کے بعد 3-4-5 دن کے بعد برسی 7ویں برسی ہوگی 2013 میں علمدار روڈ پر پہلے, اور پھر فروری میں
क्वेटा में हजारा टाउन जो है, दोनों जगह पर सैकड़ों हजारा कौम के लोगों को चुन चुन कर टारगेट कर करके, चाहे बम ब्लास्ट हो, चाहे खवातीन की यूनिवर्सिटी हो, चाहे बसें हो, चाहे जो जाते हैं जो ईरान जा रहे होते हैं पिलग्रिमेज पर, उनको जियारतों पे जा रहे होते हैं, किस को नहीं चुन चुन कर, शनाख्ती कार्ड देख कर, नाम देख कर, मजहब देख कर, मसलक देख कर जिस तरह उनको चुन चुन कर कत्ल किया गया है। मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर चले भी जाएंगे तो क्या बन जाएगा। हमें पिछले सारे चीफ मिनिस्टर याद हैं, और कहती चलूं, ये सवाल पूछने का है कि इस वक्त के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं वो दुबई में क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं वापस आते क्वेटा, वो क्यों नहीं आकर संभालते ये सारी इन्वेस्टिगेशन को, और ये संभालते आके सरपरस्ती करते, और जाके जो लोग मुतासिरा खानदान हैं, लवाहिकीन हैं, उनके सरों पर हाथ रखते। सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर का वहां कल चले जाना, और मैं समझती हूँ ये हमारे मुंह पर एक तमाचा है कि वो जाकर पैसों का ऐलान कर देते हैं। मुझे नहीं सुनना कि कितने लाख रुपए हुकूमत देगी। लाखों रुपए से क्या हमारे प्यारे वापस आ जाएंगे? क्या ये सिलसिला रुक जाएगा? चाहे दहशतगर्दी है या चुन चुन कर कोई ऐसा गिरोह है जो कि ये कर रहा है, ये मैं नहीं सुनना चाहती कि ये दाइश है या XYZ है। पहले हम लश्कर जंगवी सुना करते थे, कभी सिपाही साहबा का नाम आया करता था, कभी XYZ का नाम आया करता था। हर तरह अलिफ से लेके ये तक हमने नाम सुन लिए कि ये ग्रोह था, वो ग्रोह था, ये शिया सुन्नी का फसाद हो रहा है, ये हजारा के खिलाफ कुछ हो रहा है। अब अफगान मुहाजिरीन का नाम आ गया, कोई इंडिया का नाम ले रहा है, कोई अफगानिस्तान का नाम ले रहा है, कोई ईरान का नाम लेता है। मैं ये सियासत नहीं सुनना चाहती। मेरे नजदीक हजारा कौम को कत्ल किया जा रहा है, ये नस्ल कुशी है, जिसको अंग्रेजी में जेनोसाइड कहते हैं। जेनोसाइड वॉर क्राइम्स में शामिल होता है, और खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक अगर पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग नेदरलैंड्स में ले जाया जाए और कहा जाए जवाब दो तुम, जिस तरह बोस्निया में और सर्बिया में हुआ था, रवांडा में जो कुछ हो चुका है, कंबोडिया में जो हुआ था। खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी उस घनौनी सफ में और फहरिस्त में ना जाके शामिल हो जाए। जवाब दो कि ये हजारा कम्युनिटी का क्यों इस तरह जेनोसाइड कर रहे हो, क्यों इजाजत दी जा रही है, उनको खास तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं मिल रहा। 2013 में जब ये हुआ था अलमदार रोड और हजारगंजी में, जो क्वेटा में जो हजारा टाउन में जो हुए थे, आपको पता है जब मैं गई क्वेटा में तो मैं अपने दोस्त इरफान अली खुदी की वालदा और बेगम और बहन भाइयों और बच्चों के साथ जाके मैंने उनके घरों में जाके ताज़ियत की। तो इरफान की अम्मी ने मुझे कहा आओ मैं तुम्हें जाके कब्रिस्तान में ले जाती हूँ। हजारा कब्रिस्तान जो है 3 घंटे मैंने वहां गुजारे, लेकिन वो 3 घंटे काफी नहीं थे कि हमने जाके एक एक कब्र पे जाके हम ताज़ियत करते और फातिहा ख्वानी करते। और सिर्फ यही नहीं कि वो कब्रिस्तान भर गया है, आधे से ज्यादा अलमदार रोड और हजारा टाउन खाली हो चुका है। नौजवान हजारा मर्द और बच्चे, हमारे नौजवान लड़के मुल्क छोड़कर चले गए हैं क्योंकि पाकिस्तान में उनके लिए ना तहफ़्फ़ुज़ है। ठीक जी, ताहिरा अब्दुल्ला साहब अब मुझे जरा जाने दें बुलेदी साहब के पास। आपने बड़ी तफसील में हजारा कम्युनिटी के जो इतनी बड़ी ऑन गोइंग ट्रेजेडी है उसको बयान किया। इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इलाके की पेचीदगी हो, वो आप सही कह रही हैं कि ये जो नस्ल कुशी हो रही है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर किसी की हो रही है नस्ल कुशी तो हजारा कम्युनिटी की हो रही है। इत्तेफाक करती हूँ आपसे, लेकिन ये जो बदकिस्मती से मसाइल हैं वो भी हैं, लेकिन उसको संभालना हमारी जिम्मेदारी, हुकूमत की भी, रियासत की। जी बुलेदी साहब, आपने सुना ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा क्या कह रही हैं, आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि हमारे हजारा बरादरी के साथ जो है इंतहाई जुल्म हुआ है। ये सिर्फ पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई वाकयात उनके साथ हो चुके हैं और कई जो है लोग जो है शहीद हुए हैं। लेकिन मसला ये है, देखें, दहशतगर्दी का ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना कोई और इसका कोई अता पता है। दहशतगर्दी के लिए ना सिर्फ हुकूमत बल्कि पूरी हमारी जो सोसाइटी है, पूरी हमारी जो माशरा है, हमें इकट्ठे होकर उसके खिलाफ लड़ना होगा।
اور اس کو تب جا کے ہم شکست دے سکیں گے. اس حوالے سے دیکھیے ہمیں مختلف جو ایک سیکٹرز معاملات ہیں ان پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. اس میں صرف ایک چیز کو ہمیں نہیں دیکھنی ہوگی. تو اس جو پرٹیکولر واقعہ ہے اس پہ جو ہے جیسے ہی واقعہ ہوا ہے ہماری جو ایک جی آئی ٹی بنی ہے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں پہ بھی اس کے تانے بانے ملیں گے, جہاں جہاں پہ بھی کوئی سراغ ملے گا تو ان کے خلاف جی شکریہ بلیدی صاحب. ذرا ٹائم ختم ہونا پروگرام کا, لیکن دو باتیں کہتی میں چلوں. سب سے پہلے تو یہ کہ یقیناً پورے معاشرے کو دہشت گردی کا سامنا ہوتا ہے, اور یہ بھی یاد رہے ناظرین کہ ابھی ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ 11 FCC کے جوان اسی علاقے میں شہید کیے گئے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو نسل کشی ایک کمیونٹی کی ہو رہی ہے ہزارہ کی, وہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. کیا ان کو خاص پروٹیکشن مل رہی ہے جو ملنی چاہیے؟ یہ سوال جائز سوال ہے, اس سوال کا جواب دینا ہوگا. اور یہ باتیں سب درست ہیں جو بھی کہہ رہی تھی طاہرہ عبداللہ صاحبہ کہ بار بار وہی باتیں ہوتی ہیں, بار بار وہی وعدے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. پیچیدہ معاملہ ہے کیونکہ خطے میں مسئلے ہیں. یہی جو داعش ہے انہوں نے افغانستان میں بھی ہزارہ کمیونٹی کو دہشت گردی کا نشانہ بنائے, 200 لوگ مارے گئے بھی حال ہی میں. تو یہ اپنی جگہ پیچیدگیاں ہیں, لیکن سوال تو اٹھے گا یہ ہمیشہ کہ کیا پاکستان میں ہزارہ کمیونٹی جس کی نسل کشی ہو رہی ہے, جو کر رہا ہے, کیا ان کو پروٹیکشن دیا جا رہا ہے جو کہ دینا چاہیے؟ ناظرین اس سے پہلے کہ ہم یہ ختم کریں سیگمنٹ, ہمارے اپنے رپورٹر ہیں, اب کیا کہیں, وہ بڑی یعنی کہ صبر سے سب سن رہے تھے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ رضوان تو اس وقت وہاں جس وقت سے یہ واقعہ ہوا ہے وہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی بھی ادھر ہی موجود ہیں. تو رضوان اس سے پہلے ہم کنکلوڈ کریں, آپ نے تمام باتیں سنی, کوئی آپ کے ذہن میں ایسی بات ہے جو آپ چاہتے ہیں ناظرین کو پتہ چلے, کیونکہ آپ تو آن دا اسپاٹ ہیں, وہاں سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہاں جی بالکل میم, یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزارہ یہ سلسلہ 11 بجے جس دن یہ واقعہ رونما اس دن سے شروع کیا گیا جو اب تک جاری ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر دھرنا دیے ہوئے ہیں. کسی قسم کی افراتفری یہاں پر ہم نے نہیں دیکھی, اور نہ ہی کسی قسم کی اس طرح کی معاملات دیکھے کہ جسے جو ہے وہ کسی غلط نظر سے دیکھا جا سکے. خواتین, بچے, بوڑھے, نوجوان یہاں پر موجود ہیں, یہاں پر دھرنا کیے ہوئے ہیں اور اپنے مطالبات کو جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومت کے صوبائی اور وفاقی حکومت کے 3 دور مذاکرات یہاں پر ہو چکے ہیں. جب وزراء یہاں پر آئے اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ کسی قسم کی کوئی نعرے بازی یہاں پر نہیں کی گئی, نہ حکومت کے خلاف نہ ہی جو ہے کسی اور قسم کی نعرے بازی تھی, بلکہ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ جو ہزارہ قبیلے کے عمائدین ہیں انہوں نے جو مہمان آئے تھے, جو مذاکرات کے لیے کمیٹیاں آئی تھی, ان سے بات چیت کی اور اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے. جی رضوان, کچھ تو ہم نے دیکھے تھے سوشل میڈیا پہ کلپس جہاں نعرہ بازی ہو رہی تھی کچھ اداروں وغیرہ کے حوالے سے. دیکھیں جی, ہم جو کہ جس دن یہ دھرنا شروع ہوا تھا اس دن سے لے کے اب تک جو ہے ہم مسلسل اس کو کور بھی کر رہے ہیں, اس کو واچ بھی کر رہے ہیں. ہم نے یہاں پر کسی قسم کی کوئی ایسی نعرہ بازی نہیں سنی کہ جو کسی قسم کی نفرت انگیز ہو, جس سے کوئی غلط تاثر جا سکے. ہاں, یہ جو مظاہرین ہیں, یہ جو دھرنے کے شرکاء ہیں, اپنے مطالبات کے حق میں ضرور نعرے بازی کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر جو چیزیں وائرل کی جا رہی ہیں اس میں کچھ فوٹیجز پرانی بھی ہیں جن کا اس دھرنے سے فی الحال کوئی تعلق نہیں. ناظرین, اہم بات ہے رضوان کہہ رہے ہیں, یہ یاد رکھیے گا, سوشل میڈیا پہ نفرت پھیلانا ایک دم سے آگ کی طرح پھیلتی ہے. اور جو کہہ رہے ہیں رضوان, یہ آئی وٹنس ہیں جب سے دھرنا شروع ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ نعرہ بازی کوئی ایسی نہیں کہ کسی کے خلاف ہو. اگر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو رضوان وہ پرانے کوئی کلپس لگائے جا رہے ہیں. رضوان, اس سے پہلے ختم کریں, مجھے بتائیے آپ کا اپنا کیا اندازہ ہے, کیا ان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ پرائم منسٹر آئیں, کیا پرائم منسٹر کے آئے بغیر یہ اٹھیں گے یہاں سے؟ دیکھیں میم, جس طرح کی صورتحال اس وقت ہمارے سامنے آ چکی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ وفاقی وزیر داخلہ بھی انہیں منانے میں ناکام رہے, صوبائی حکومت نے مذاکرات کے 2 دور چلا لیے مگر وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئے, تو ایسا لگ نہیں رہا کہ پرائم منسٹر کے آئے بغیر دھرنے کے جو شرکاء ہیں وہ اپنا دھرنا ختم کرنے پر آمادہ ہوں گے. اچھا, بہت شکریہ رضوان. ناظرین, یہ جب ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ پرائم منسٹر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ جلد از جلد جائیں گے کوئٹہ, اب دیکھیے کب جاتے ہیں, لیکن بہرحال اس پر ہماری نظر رہے گی. یہ
واقعہ آپ سب کو اسی طرح پریشان کیا ہوا ہے جیسے کہ ان لواحقین کو پریشان کیا ہے جن کے لوگ مارے گئے ہیں اور قتل ہوئے ہیں، ذبح کیے گئے ہیں۔ اب ہم ناظرین بریک لیتے ہیں، پھر ہم کا رخ کریں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ جو بچہ کل مارا گیا اس کے حوالے سے کیا اس وقت سچویشن ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، کراچی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کراچی میں ایک بچہ جو ہنزا سے نکلا پڑھائی کرنے کراچی اور وہاں جا کے کچھ کمائی کر رہا ہے، 2 پیسے کما کے اپنی پڑھائی جاری رکھے تھا، اس کو 2 روز پہلے ایک پولیس مقابلے میں اس بچے کو، سلطان نذیر اس کا نام ہے، اس کو ہی واز شاٹ ڈیڈ، اور جو رپورٹ لکھی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا، اور پھر پتہ یہ چلا، ہم اپنے جو رپورٹر ہیں جاوید قائم خانی ان سے بات کریں گے اور وہ ہمیں بریفلی بتائیں گے ہوا کیا۔ ہمارے ساتھ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ طاہرہ عبداللہ صاحبہ بھی ہیں، پولیس پر بھی یہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کا جو ادارہ ہیومن رائٹس کمیشن بھی، اور خود بھی، کہ پولیس کے ہاتھوں جو زیادتی ہوتی ہے اور اس کو کس طریقے سے جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں اس پر کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے۔ جاوید بڑی جلدی سے بتائیے گا ہمیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بالکل جی، یہ تقریباً رات 9:45 یا 50 کا واقعہ ہے۔ ابھی بینک چورنگی کا مقام ہے، سائٹ ایریا یعنی کہ نیا ضلع جو کیماڑی بنا ہے اس کی حدود لگتی ہے۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ نوجوان جو ہے وہ ایک رائڈ پر تھا موٹر سائیکل کے ساتھ، اور پیدل جو ہے واکنگ پر تھا، اور فائرنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سلطان نذیر نامی نوجوان جو ہے وہ جس کا تعلق ہنزا خان آباد علاقے سے تھا، وہ جو ہے اس کے اندر جاں بحر نہیں ہوتا، اور اس کی لاش جو ہے وہ اسپتال منتقل کی جاتی ہے، اس کے بعد چیپا صحت خانے منتقل کی گئی۔ سنیریو کے اندر جو ہے وہ جو اس کے لواحقین ہیں انہیں ایک دن تک جو ہے اس بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ آیا سلطان نذیر کہا ہے، لیکن ایک دن کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر پہنچتے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، تو اس کے بعد انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ان کا جو پیارا ہے وہ ایک واقعے کے اندر جو ہے وہ جان سے چلا گیا، اور جان سے جانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پر ایک جو لیبل لگایا گیا وہ یہ کہ یہ ڈاکو جو ہے وہ مارا گیا مقابلے کے اندر پولیس، اور اس کی لاش جو ہے وہ منتقل کر دی گئی ہے، جس کے خلاف جو ہے وہ ہنزا گلگت بلتستان کے جو نوجوان کراچی کے اندر مقیم ہے، ایجوکیشن کے سلسلے میں یا زرعِ معاش کے سلسلے میں، تمام لوگ جو ہیں وہ سائٹ ایریا تھانہ اے کے باہر جو ہے وہ جمع ہو گئے اور شدید نعرے بازی بھی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی وکلا کی ایک ٹیم بھی لے کر وہاں پر پہنچے تاکہ تمام تر پہلوؤں کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ جو ڈاکو کہا جا رہا تھا اس پر ان کے تحفظات تھے، اگر پولیس کی ایکسچینج آف فائرنگ کے اندر ڈاکوؤں کے ساتھ اگر ایک کسی کی جان چلی جاتی ہے، اور اس پر جو ہے وہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات کراچی میں ضرور دیکھنے میں آئے، لیکن یہ واقعہ ایسا کہ یہ بائی واکنگ ڈسٹنس تھا، تو اس پر تحفظات تھے۔ اس کے بعد جو ہے اعلیٰ پولیس افسران نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جو ایس پی بلدیہ کے انڈر کام کر رہی ہے، اور وہ ان 2 جو اہلکار اس کے اندر ملوث تھے اس واقعے کے اندر، ان دونوں کو حراست میں بھی لیا، اور اب وہ تحقیقاتی کمیٹی نے ان کو طلب بھی کر لیا ہے، ان سے تمام تر تفصیلات بھی لی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس مقام پر یہ واقعہ ہوا تھا وہاں کی CCTV فوٹیج۔ اچھا جاوید یہ بتائیے گا، جاوید کو یہ سمجھ آ رہی ہے، جاوید کچھ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہوا کیوں، یعنی کہ وہ کس طریقے سے اس میں انوالو ہو گیا، سلطان کہاں سے آیا، یعنی کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ تھا یا کوئی، اس وقت تو ظاہر ہے انکوائری ہو رہی ہے، لیکن جو کہا جا رہا ہے، جو رپورٹس آ رہی ہیں، کیا ابھی تک پتہ چلا ہے؟ بالکل لواحقین کے مطابق تو یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی ایکسچینج آف فائرنگ ہو رہی تھی پولیس کی، اس کے اندر یہ زد میں آ گیا، سلطان نذیر زد میں آنے کے بعد زخمی حالت میں پولیس نے جو پہلے خبر چلائی اس میں یہی تھا کہ فائرنگ کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، اسے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ جہاں پر نہیں ہو سکا، تو اس کے بعد پولیس نے جو ہے وہ ہلاک ڈکلیئر کیا۔ تو یہ غفلت ہے ان کی تربیتی جو ایک ماہرانہ تربیت ہوتی ہے کہ کس طرح ڈاکوؤں کو ایک بیزی مقام کے اوپر جو ہے وہ ان کو ٹریس کرنا ہے اور ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس وقت لگ رہا ہے، ٹھیک، بہت شکریہ جاوید، آپ نے تفصیل میں ایکسپلین کیا۔ ناظرین اب دیکھیے یہ کس طریقے سے ایک
बिल्कुल बज़ाहिर इनोसेंट बच्चा जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी किस्म के डाके से या किसी से, और ना कि वो उसको मार देना, उसके बाद उसको डाकू करार देना, और फिर यानी कि उसके घर वाले जो हैं वो उसको हर जगह जाके ढूंढ रहे हैं, पता भी नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी के बाद उसको कवर अप करना है। ताहिरा, आप क्या कहेंगी इस पे? आपने सुना पूरा किस्सा? जी मैंने सुना, और अभी तो हमारा जहन सिर्फ उसामा सत्ती इस्लामाबाद के पास था, अभी तो हम उससे भी रिकवर नहीं हुए थे कि ये कराची का एक बेईमाना कत्ल पुलिस की तरफ से सामने आ गया है। पे दर पे पुलिस हमले करती चली जा रही है। एक जमाने में कहा करते थे दहशतगर्दी और किस्म की गर्दी सुना करते थे, लेकिन अब हम मजबूर हो गए हैं ये कहने पर पुलिस गर्दी। ये पुलिस गर्दी इम्प्यूनिटी के साथ हो रही है कि कोई जवाबदेही नहीं होगी, कोई सजा नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी, हम किसी को जवाबदेह नहीं है, हम अब मादिर पिदर आजाद हैं, जो मर्जी करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमें पुष्पनाई होगी जिस तरह रावणवार की हुई, जिस तरह लाहौर के सीसीपीओ उमर शेख की पुष्पनाई हुई, उसी तरह तमाम पुलिस वालों की, और हमने देखा है माजी में रेंजर्स की भी पुष्पनाई हुई है। टोटल इम्प्यूनिटी, बिल्कुल कोई सजा नहीं मिलेगी। तो बार बार मुझे कहना पड़ता है, और मैं आज भी इस बात को दोहराऊंगी कि इट इज नॉट द सिवेरिटी ऑफ पनिशमेंट, इट इज द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। जब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आएगी पुलिस और बाकी तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, उस वक्त तक, जब तक उनको यकीन नहीं होगा कि हमारी गिरफ्त होगी, हमारी पकड़ होगी, हमसे जवाबदेही होगी, हमें सजा मिलेगी, मुअत्तल कर देना या ट्रांसफर कर देना। लाहौर मोटरवे केस में उमर शेख को कहा गया कि माफी मांग लो, उसने ऐसी तैसी कोई गोलमोल सी ना माफी मांगी और ना उसको ट्रांसफर किया गया। अब जाके उसको ट्रांसफर किया गया 3-4 महीने के बाद। बिल्कुल। मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ कि आपके नुमाइंदे ने फरमाया कि इनकी तरबियत सही नहीं हुई। मैं उनसे बहुत एहतराम के साथ, बहुत अदब के साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, इख्तिलाफ करती हूँ। ट्रेनिंग होती है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जब वो गलत काम करते हैं तो उनकी पकड़ नहीं होती, बिल्कुल ठीक। जी, मेरा आखिरी बात मुझे कर लेने दे, मुझे आखिरी बात कर लेने दे। वेरी क्विकली, टाइम खत्म हो रहा है। जी के ये इनकी ट्रेनिंग से बात नहीं बनेगी, इनकी रिक्रूटमेंट, भर्ती, हम एक क्रिमिनल माइंडेड एलिमेंट्स को भर्ती करते हैं। ये एक सर्विंग आईजी ने मुझे बताया था कि हमें खत्म करना है क्रिमिनल माइंडेड एलिमेंट्स को, पुलिस के अफवाज, इस पुलिस फोर्स के अंदर उसको भर्ती करना को खत्म करना पड़ेगा, जब उससे पहले नहीं हो सकेगी। बेशक अगर रिफॉर्म करना है, बहुत से लेवल्स पर काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहब, आपका भी, और जावेद कामखानी आपका भी। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।